Meron tayo dito Click version 3. Filter natin yung ignition coil, ignition switch. Yan. With alarm yan. Yan yung connection niya. Yan. Ano lang, madali lang ang connection. Positive, negative, after ignition, tapos signal light. Yun lang connection. Yan. Sa remote. Ito, ganito. Pipindutin mo to. Isa. Tapos pwede mo nang ikutin. Tapos ganun. Locator. Tapos ito. Parang locator na din. Yan. Tutunog yan. May alarm siya. I-unlock mo lang. Tapos pindot ulit. Tapos ganun. Ganda. Yan. Sana matibay. Yan. Magkano nga, Pops? Bili mo? 5,000 ang bili ng customer. Yan. Ano yan? Click version 3. Ayan yung headlight. Ayan ang fairness. B3 yan, B3. Sinergies pa ko na yan, boss.